Hello guys, good morning guys. Good morning sa tanan. Okay, karon September 12, 2024, pizza 912. Arita sa 2 PM draw guys sa Tukumber ni guys. Okay. So, una kumbi guys. Tukumber niya, kumbi. Una kumbi guys. 664. Dayon 633. Mga na guys, tukumbira ni. So ayaw kalimot sa YouTube channel guys, please lang subscribe and like and share. So sa Facebook page guys, follow lang sa katong wala pa ka-follow. Follow lang jud aron makita mo sa live ni Mac 3D Vlogs. So good luck you guys. Ang kadaog karon adlaw pwede maintain ugma, balik ka lang na ugma. Kung di mo gawas, balik ka ugma guys, okay? So sa kanahan lang mutaya sa kanahan lang mutaya ni pasin day pasambahan day guys, no? Okay, good luck ni guys.